हेलो गाइस तो जय जगन्नाथ आशा कर समस्ते भलर थे तो वेलकम करुच्ची मोर गोटे न्यू यूट्यूब ब्लॉग्स को। तो ये ब्लॉग्स मोर बहुत दिन पर आइला कहीं अप्रोक्स 7 मंथ हो गोटे नुआ ब्लॉग्स पकई तो भल व्यू आसाला सब्सक्राइबर भी थे बट ड्यू टू सम रीजन ब्लॉग आ बन पार नी तो एबे मोर गोटे न्यू ब्लॉग आज इवनिंग रे तो बनइबी तो पोस्ट करी काली तो आमर जीवु आम सांग मैंने आज संडे रोचे इवनिंग मोर अफ रोचे ड्यूटी तो आम जीवु रेंगालिया आइनक्स रेंगालिया पात्रपड़ा तो आम जीवु मस्ती करूँ एंजॉय करूँ घो घा करूँ आम तो घो घा करूँ मैं सब लोग अनेक सो आपण मो हाथ टच रुहतु कीप इन टच देखूँ आगू कौन हो केमती मस्ती कर कौन ना सो आप गोटे ह्यूज रिक्वेस्ट स्किप करेंगे स्किप कले मैंने हईराण हो मस्ती आप देखिपारे तो आपन आम मस्तीर मुमेंट आप भी सेयार करूँ आम साथी आम भी आप सेयार करुँ सो कीप इन टच आगू देखो कौन हो सो आम फाइनाली बाहरी गलु आइनक्स रेंगालिया को तो मो सांग आगे चलला मु पछे चलली भाई रे जो वर्षा होबे देख देख यहाँ आम हॉस्टेल ग्रीन कलर जोटा जलुची से आम हॉस्टेल तो ये आम चलू तो ये मेन रोड उपरको बाहर बर्तमान अल्प बाट अच्छी तो आम चल चल जाऊँ कौन करिया सो फाइनाली सांग मैंने आम बस स्टाण्ड बस को वेट करूँ आम सांग को भी वेट करूँ आम आम टोका आसला भरी हसी हसी दांत केले केले देखना आसी ओ कौन कहूच जे मो सांग दी जन आम ठिया बस को वेट करूँ आइला बस आइला गजब बेइज्जती है। चढ़ 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 फांका फांका सो एबे मैं फाइनाली बस रे चढ़ो भाई देखी गहली या आम चलू बर्तमान को रेंगालिया देखा सांग मोर आगे तीन जन सांग रहीगले खाई पछे रहीगले आम वेट करूँ के से बस स्टॉप आस आइला रे एटा आम आइनक्स क्या बोला तूने? ना बड़े ओह धीरे भागे हाँ धन खाली कैमेरा धर टे आम आगे जा धरू ना धर किसी ना चाल आगे किए सेल्फी स्टिक कहते मैं ऑर्डर कर देते छाड़ी वेलकम वेलकम खाली अच्छा ठीक है तो फाइनाली सांग मैंने आम आस पहुँच गलु पूरा ग्राउंड फ्लोर रे रेंगालियार तो आमको किसी मसला मसला शॉपिंग करार नबार था ना तो फास्ट आम मसला शॉपिंग करा पड़े आसलु तो भितर चलू तो मो सांग बैग डरुला भितर नवा तो ये आमर बैग थोदेला तो से टिकेट करके नहीं चलला जल्दी आस तो एठी देखो मो सांग मास्क पिंधिक आई क्यूट तक ना किए लाइन मारे काले कौन कह तेणुक से मास्क पिंधिक मुह लुचेक आस चलतु जा देखिए भितर कौन हो अपडेट हो चालू क्या बना कौन सी भाई यार कड़े बुझल नब कौन चिन्नी पड़े पड़ा 45 टका 45 कौन
ସେଇପଟେ ଦେଖିଥିଲେ ଆସ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସ ଘରେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସ ଆମର ଗୋଟେ ଧଇରାନି ବାସ୍କେଟରୁ ତୁ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ଲୁଜ୍ 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 ସାର୍ଟ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଓଭର ସାଇଜ୍ ସାର୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିବା ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ଅବିକା ଓଭର ସାଇଜ୍ ଟି ସାର୍ଟ ତ ଏବେ ଚାଲୁ ଆମେ ବଳିଆ ଆଉ ବାବୁଲା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ 3 ଜଣ ଚାଲୁ ଓଭର ସାଇଜ୍ ଟି ସାର୍ଟଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଖେଳିଲାରେ ଖେଳିଲାରେ ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଣିବାର ତ ନାହିଁ ବଟ୍ ସାର୍ଟ ଧରିକି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତ ଆମେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଭର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଯାକର ମୁଁ ସଫି କର ମୋ ତ ଦେଖିଲି ଏଇ ଆକୁରେଟ୍ ପୁରା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ତା ଥୋଇ ଦେଇକି ନଡ଼ା ନେଇକି ପଳେଇବି ତ ଫାଇନାଲ୍ ତ ଏମାନେ ମୋତେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବନେଇଦେଲେ ତ ଏବେ ଏମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି କେଉଁଟା କେମିତି କ'ଣ ନେଇଯାଉଛି बड़ा हरामी हो ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଗୋଟେ ପଶୁ ସେ ପଟେ ବାହାର ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆ ତ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଡ଼ ସେଇଟା ହେଉଛି ମସଲା ପାଖରେ କାହିଁକିନା ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଭାଇ ତ ଏବେ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ପନିର ହେଉଛି ଡେଲି ପନିରଟା ନେଇଯା ମସଲା ପନିର କରିବ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ କେଉଁ କାର୍ ହଁ ନେଇଯା ନେଇଯା କାର୍ଟା ଉଠିବ କାଳେ ଆମେ କାର୍ରେ ଆସିବା ସପିଂ କରିକି ନେଇକି ଯିବା ସୋ କିଣା ହଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମ ମସଲା ମସଲି ଜିନିଷ ସପିଂ କରିସାରିକି ଏବେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଲୁ ଆମର ବିଲିଂ କରିବା ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ୟାସ୍ ଏଇଟା ସୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଏଠି ଗହଳି ହେଇଛି ଉପରେ ଆମର ଇଏ ରେଙ୍ଗାଲିଆଟା ଉପରେ ରେଙ୍ଗାଲିଆଟା ବାସ୍ 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 ସୋ ଫାଇନାଲି ମସଲା କିଣା ସରିଲା ଏଠି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ତାପରେ ଏବେ ଲିଫ୍ଟରେ ଯିବୁ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ରେଙ୍ଗାଲିଆ ବୁଲିଯିବା ରେଙ୍ଗାଲିଆ ଭିତରେ ତ ବୁଲି ପାରିବାନି ବାହାରେ ଦେଖି ଦେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆସିବା ଆଉ ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଲିଫ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଗଲୁ ରେଙ୍ଗାଲିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ସୋ ଆମେ ଫାଇନାଲି ରେଙ୍ଗାଲିଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଉଠିବା ନା ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଲିଫ୍ଟରେ ତଳକୁ କୁଲ୍ଫି ନାରଳା କୁଲ୍ଫି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଗେମ୍ କୁଲ୍ଫିଟା ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ କାହିଁ ପଡ଼ିନି କେଜାଣି ସୋ ଫାଇନାଲି ରେଙ୍ଗାଲିଆ ଶେଷ ନାଇଁ ନା ସେଟା ପଡ଼ିବନି ଭାବୁଛ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶୁଭିବ ତ ଏବେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରି ଏବେ ଆମେ ବସ୍ରେ ବସି ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଚାଲିଲୁ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ଆଗରେ ବସିକି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥୋପକଥନ କରି ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଆରେ ପାରୁନ ଦିଟା ପାରୁନାହାନ୍ତି ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ବି ସେତେ ବି ପ୍ରୋ ନୁହେଁ ଯେ ମତଲବ ଏଡ଼ିଟିଂଟା ଭଲ ହେଇଥିବ ବଟ୍ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ହେଇଥିବ ସୋ ରହୁଛି ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଆଇଡ଼ିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ
Yeah.